परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बरदा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करी प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूत पवित्र पांजधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मोर आंतरिक जय गुरु निवेदन करे। आज जो विषयटी रही संतान चर्चा आपण मान 6 दिन धरी शुणी शुणी आसुचंती मध्य संतान चर्चाटा एते सहज कथा नुही। संतान कहिले ही तार गर्भधारण प्राक प्रस्तुति ठु नहीं 16 वर्ष जाए रही चर्चा। तापर गुरुनकर शरणाश्रित ही से निजर जीवन को गढ़ी चलिबो। तापर मध्य प्रति बाटरे टिकी गाइडेंस करिवार आवश्यकता रही। किंतु संतान गठन रे संतान लालन चर्चा रे गर्भधारण प्राक प्रस्तुति ठु नहीं 16 वर्ष पर्यंत पितामातांकर विशेष भूमिका रही। कारण आजिउसु सोयुरिप जेमती कह जाए सेमिति बुणीब सेमिति काटिब। आमे जो प्रकार बीज वपन करिवु सेई प्रकार ही वृक्ष उत्पादन करिवु। तेणु आम मानकर मानसिक स्थिति आम मानकर शारीरिक संहति को भली भावर किभली भावरे आमे निजको उद्दीपित करने को चाहू आम मानकर चलन चरित्र रे थिबा वैशिष्ट्य गुड़ाक किभली प्रस्फुटित हवा को चाहे एहारी उपरे ही निर्भर करे गर्भधारण प्राक प्रस्तुति। उभय पति पत्नी के भितरे थिबा सामंजस्य दाम्पत्य जीवन में थिबा सुंदर परिभाषा ही गठन करे गोटे सुसंतान को। मानसिकता जेते तीव्रतर जेते उन्नततर जेते इष्ट संबुद्ध हब सेते ही उन्नत संतानर आगमनर सूचना मिले। तेणु जोठी पितामातांकर भावभूमि बा भित्तिभूमि श्रद्धा उपरे पर्यवेसित भल पाइबारे निहित उभय उभयंकु परिपूरक करिबा भितर देई उभयंकर प्रत्येकटी त्रुटि विच्छेद को सजाड़िबा भितर देई इष्ट अवलोकनमुखी हुंती इष्टंकु धरी चलिबार सतत नियम रे से माने निजको बांधी दियंती सेई मानंक पाखरी ही प्रकृतिर गोटे उन्नत संतान संभव। तापरे आसी जाउची आमानंकर गर्भचर्या सेटा फुनी कोन तार व्यापारटा किंतु सर्वाधिक। कारण जेमती कथा जे प्रसव करिले हुए ना माता माँ हवा की सहज कथा ठीक से भली बीज वपन करे बोली से बापा सेथिरे किंतु बापा शब्द सार्थक हुए ना। जेते भी पुरुष उन्नत स्तर होना कहीं तार मगज रे केते भी ज्ञानकारी में थाउ ना कहीं उपयुक्त भाव नारी जो ताको मापी दी न पारे ताहले सेथिरे किंतु संतानर सार्थकता रुहे ना। कारण समतान सम्यक रूपरे विस्तृति लाभ करे जे से हेला संतान बा तान शब्दर अर्थ आमे ताଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। समान ताଳରେ जे उत्पन्न हुए से हेला संतान। तेणु बापा मांकर दाम्पत्य जीवन संगति रे ही संतानर भित्तिभूमि प्रतिष्ठित। जदि गर्भधारणर प्राक प्रस्तुति रे समान ताଳ नाही गर्भधारण अवस्था समय रे समान ताଳ नाही ताहले किंतु विशेष उन्नति आमे आशा करि परिबानी। तापरे भी गर्भधारणर जो 9 मासटी रहिछि ताहा किभली आम मानकर खाद्यपेय की प्रकार उत्तेजक ना विशुद्धक आम मानकर कथाबार्ता चाली चलनी आमे देखुथिबा सब टीवी सीरियल इत्यादि सब को प्रकार आम मानक मानस जगत उपरे यह कौन प्रभाव पकाउछि तारी उपरे मध्य निर्भर करे पिलार मानसिक स्थिति। कारण 3 ରୁ 4 मास जेतेबेले हुए भ्रूण को सेतेबेले तार विभिन्न अंग प्रत्यंग गुड़ाक आस्ते आस्ते बढ़िबा को लागे। प्रथमे 2 तापरे 4 तापरे 6 8 16 एमती करी 128 रु स्टेज हेला बेलू से विभाजन ही चली थाए। से विभाजन भितरे कि कोष विभाजन ही चली थाए।
से कोष गुड़ाक जिते विभाजित होतांती सेते परिमाणर कोष गुड़ाक बढ़ी बढ़ी चली थांती। तापरे से कोष तीन भाग विभक्त हुए, अंतःत्वक, बाह्यत्वक आ मध्यत्वक, इक्टोडर्म, एंडोडर्म आ मेसोडर्म। तापरे सेथुरु हमर विभिन्न अंग प्रत्यंग तैयारी हबाकू आस्ते आस्ते लागे, बढ़िबाकू लागे। हृदय चेतनार स्थान होइथिबा हेतु 4 मास बेलकू चेतना सेथिरे जागृत हो जाए। तेणु मार विभिन्न प्रकार खाइबाकू इच्छा हुए, कुखाद्य हो बा सुखाद्य हो, जो प्रकार खाद्य, जो प्रकार लालसा मार स्वतः जागृत हुए, पिला उपरे ताहा गभीर प्रभाव पकाए। तेणु विधिवत भाव सात्विक और सुखाद्य खाइबा भितर देई पिलार मानसिक स्तर सुस्थ हुए। अनेक समय देखा जाती पिला माने निर्बोध हुअन्ति, काहींकि कारण ठीक भाव खाद्य पाती। आयरन, कैल्शियम, पोटासियम जो सब एलिमेंट गुड़ाक आम मान देह ପାଇଁ अत्यंत जरूरी, से सब जिनस गुड़ाक माँ गर्भचर्या पाएना। पाएना माने एमती नुहे जे खाइबा को न थाए, सी तो गोटे कथा। आउ गोटे कथा होची आमे माने सब भारी शौकीन, काम भी करूना, तापर भी फास्ट फूड खाइबार आमे माने अभ्यस्त, जो थे कि मैदा माने कार्बोहाइड्रेट छड़ा किछि ही मिले ना। केवल श्वेत सार रे किंतु देह गठन हुए ना, पुष्टि सार आ स्नेह सार मध्य आवश्यकता रही, आ भिटामिन र भी आवश्यकता रही, किंतु सेगुड़ाक आमे प्रायतः खाऊना। अखाद्य कुखाद्य आम मानकर मतिटा बेसी। तेणु पिलार शरीर मध्य ठीक रे गठन ही पारे ना, मानस मध्य ठीक रे गठन ही पारे ना, ता भीतर निर्बोधता प्रवेश करी जाए। तेणु एटा विशेष भाव में नजर रखिबा दरकार जे पिला भीतर की प्रकार जिनस क्रिया करुछि। मार टिके भी एपट सेपट चाली चलनी पिलार मस्तिष्क उपरे गभीर प्रभाव पकाउछि। तापरे जितबळे 5 ରୁ 6 मास हेइथाए गर्भचर्या रे, सेतेबळे पिला भीतर गोटे वैशिष्टिक परिवर्तन मध्य आसे। कारण तार दिनकु दिन बढ़िबाकू लागे से भ्रूणटी। मार जोटा अम्बिलिकल कॉर्ड बा नाभि रज्जु बोली कहा जाइछि, जहाँ भीतर दे पिलाटा खाद्य संग्रह करे, खाद्य शोषण करे, सेटा पाइकी ही बंचे। सेई भितरे को प्रकार खाद्य जाए आ पिलार शरीर उपरे ताहा की प्रभाव पकाए, सेई जिनसटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। यदि वैशिष्टिक परिवर्तन देखा जिवो ताहले पिला भितरे ताहा किंतु भल हबनी। तेणु कहा जाए सेई समय रे महामानवंकर, महापुरुषंकर, देव मानवंकर चरित्र को पाठ करिबा दरकार। मेंटल ट्राउमा, मानसिक भावे कौनसी व्याधि को न नबा दरकार, जहा कि विकलांग विकृत संतान को जन्म दे पारे। अनेक समय बहु वंशगत रोग बा जनीय जीन जनित रोगर शिकार मध्य हुए पिला, जेमिति कि फिट्स, मूर्छा रोग, एपिलेप्सी, अपस्मार, ता सहित आहुरी अनेक जेनेटिक डिजॉर्डर सांगरे नेकी मध्य आसी पारे। तेणु खाद्यपेय सुस्थ हवा संगे संगे मानसिकता भी सुस्थ हवा दरकार। देखा जाए गर्भ समय रे मध्य बापा मां भितर बहुत झगड़ा लगे, सेथिरे किंतु पिलाटी बहुत घाबरेई जाए। आमे कहूची पिलाटी किछि जानी पारुनी, कारण से जन्म हेनी, पेट भितरे अछि। आमे तो पौराणिक कहानी शुनिचु, सुभद्रांकर कथा, अभिमन्युंकर कथा, गर्भ भितरे थाई कि मध्य चक्रव्यूहर कथा शुनिथिले, जोटी सुभद्रा सोई पड़ले सेठी अभिमन्यु सोई पड़ले। एई प्रकार कथा ताने प्रभावटा पकाए ही ए मेडिकल साइंस मध्य कहूची। तेणु जदि आमे झगड़ा छाटी लागिबा, दोष दर्शन करिबा, परनिंदा परचर्चा करिबा, ताले या भीतर दे आमे गोटे उन्नत पिला को केबे आवाहन करि परिबा नाही। मानसिक भाव रे व्याधिग्रस्त, विकारग्रस्त, लंफट, कामुक, धृष्ट चरित्रर गोटे व्यक्ति विशेष को जन्म दबा छडा आउ किछि ही हम मानकर रहिबो नाही। तापरे पिला जेते दिन को दिन बड़ होथाए, 7 ରୁ 8 मास समय राशि पहुंचे, 9 लुनार मंथ, 9 मास रे जन्म ग्रहण मध्य करे, 9 मास समथिंग 15 दिन 20 दिन का पे भ्यारी करि पारे, सेथिरे पिला जन्म ग्रहण करे। आउ गोटे कथा मध्य नजर रखिबा दरकार जे एई सब समय गुडा करी, एई सब दिन गुडा करे आम मानकर कथोपकथन, वाक्यालाप, वार्ता व्यवहार, गुरुजनक मान प्रति प्रिया प्रीति आ तोषण की प्रकार, इष्ट गुरु बा सद्गुरु प्रति मतिटे की प्रकार,
ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ମତି ବା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କଟାକୁ ଗଢାଯାଏ। ଯଦିଓ ଗଢା ହେଇକି ରହିଛି ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପରିଣତି ନ ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ କୋମଳମତି ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ପଡେ। ତେଣୁ 1 ରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ, କଥା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହି ସାରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଲକ୍ଷଣ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗେ, ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଖରାପ କରେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରୁ। ପିଲାଟି ଏବେ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ପିଲାଟି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଶିଶୁର ମାନସିକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପଢିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଲୋସଫିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଶିଶୁର ମାନସିକତାଟାକୁ ବୁଝିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହଉ, ବାଡାବାଡି କରୁ, ଧମକାଉ ଚମକାଉ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଏକଦମ ଭାବରେ ନିକାଶ ହେଇଯାଏ। ତାର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଆଉ ହୁଏ ନା, ଜୀବନୀୟ ସମୃଦ୍ଧି ତାର ନଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ମନୋବୃତ୍ତି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାଳ୍ପନିକ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀର ଗପ, ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତର ଗପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗପ କହି ପିଲାକୁ ଆମେ ମାନେ ଡରଉ। ଏହା କିନ୍ତୁ କାଳ୍ପନିକତାର ମାନସିକତା ତିଆରି କରେ। ଯେତେ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭୂତର ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ବା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଭୟଟା ପ୍ରବେଶ କଲା କିପରି, କାହିଁକି କଲା? ଆଉ ଏଇ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଭାସି ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲ ପାଉ କେମିତି? ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବି ଆଭେଲେବଲ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ତ ଏତେ ପରିମାଣର ଦେଖନ୍ତି କାର୍ଟୁନ ଯେ ନବମ ଦଶମରେ ପଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଲାମାନେ ଜମା ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ଟିଭିକୁ। ମାନେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖିବା, କାର୍ଟୁନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କର ମତିଟା ଗଢା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଛୋଟ ବେଳୁ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ, ଯୋଉ କଥାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କାଳ୍ପନିକତା ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହିଁ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦଉ। ମାନସିକତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ଯେ ସେଇ ଜଗତରେ ହିଁ ସେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆମକୁ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆମେ ମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ଅଧୀଶ୍ୱର ହଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନଟା କଣ? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇକି ତ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ବହିରେ ପଢିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ତ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାଳ୍ପନିକତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବତାରେ ପିଲାକୁ ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉ କାହିଁକି? ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାର ବିନାଶର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୁଏ। କାରଣ ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାଳ୍ପନିକତାର ଅବତାରଣା କରୁ, ବଡ ହେଲେ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଜିନିଷ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନେଚର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ନା, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଧଟି ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପିଲା ଉପରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କସରତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କୋମଳମତି ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାଟା ତା ଉପରେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏମିତିକି ପିଲାମାନେ ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରେନ ସାର୍ପ ଥାଏ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ କିମ୍ବା ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହାଟା ପଢନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି ବା ଦେଖନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗୁଡାକ ଚରିତ୍ରଗତ ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିବା, ୟା ତା ନାଁରେ ବଡ କରି କହିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କେହି କାହା ବିଷୟରେ ଗପନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଚାରିଆଡେ କହନ୍ତି ଆଜି ମୋ ବୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗପୁଥିଲେ, ଆଜି ଏମିତି ସିରିଏଲ ଦେଲା ଜାଣିଛୁ, ସେଇଠି ଏମିତି ହେଲା, ସିଏ ତାକୁ ଏମିତି ମାରି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ତତେ ମାରିଦେବି, ଢିସୁମ କହିକି ମାରିଦେବି। ଏସବୁ କଣ?
फॉरेन ने भी आपण देखନ୍ତୁ ନା गन मैन ही मैन सुपरमैन आउ ता स्पाइडर मैन केते प्रकार सब चलचित्र रहिछि आ तांकर लोक माने भी अजथा मृत्युर शिकार होचंती कारण अत्यधिक डेयर करिकी पिला माने सेही प्रकार के छात्र डेई पडलानी के कोन कर देलानी कारण पिला मानक पई ई प्रकार जिंसटी उपयुक्त नुहे ଏହା ବଡ ମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡାକ ସତ ନୁହେଁ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଆଉ ଅବାସ୍ତବିକ ଏମିତି କି ଯାହା ସବୁ କଥା କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଛୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ସୁନ୍ଦର କରି ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ଏଇଟା ମାନେ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ୍ରିୟା କରିବ କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବନି ନା ସିଏ ତ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ସତ ବୋଲିକି ହିଁ ଭାବିବ ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଟାକୁ ଗଢିବା ଦରକାର ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଲୋକନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ରର ଟିକିଏ ବି ତ୍ରୁଟି ତା ଉପରେ ଭାରି ପଡିବ। ଥରେ ଜଣେ ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ପିଲାଟି ଏକଦମ ଦୁଷ୍ଟ ତାର ମାନସିକତା ମୋର ଧରା ପଡେ ନା କେତେବେଳେ କଣ ସେ ଯେ କରେ ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନା ମତେ ଟିକେ ତା ନିରାକରଣର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିଲାର ନିରାକରଣୀ ବା ସଂଶୋଧନୀର ଉପାୟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ ଜଗେଇବା। ମା ତୁ କଣ ତାହା କେବେ କରୁ କେବେ କଣ ତୋ ପିଲା ହାତରେ ପିତୃଭୃତି ଆଉ ମାତୃଭୃତି ଦଉ ତାହା ନିଜ ହାତରେ କିଛି କରିବା ଶିଖଉ କରୁନା ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦବାର ଭାବ ଟାକୁ କଣ ଜାଗ୍ରତ କରୁ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁନା କେବଳ ପିଲା ବଡ ହେଲା ପାଠ ପଢିବ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପାଠ ପଢିକି ହବ କଣ ପାଠ ମାନେ ପୁଣି କଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଠ ପଢିବା ମାନେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବା ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କିଛି ଜଣ କରିପାରିବନି ବିଜନେସ କଲେ ଦୋକାନ ଦେଲେ ସେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଆଜିକାଲି ଯିଏ +3 ପଢିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ବିଜନେସ ଦୋକାନ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମନଟା କେମିତି ଛୋଟ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ 8-10 ହଜାର ଚାକିରି ପାଇବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କର ବି ମୁଣ୍ଡର ସେଟଅପ୍ ସେଇଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ବଢାନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ଭାରି ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ଭାରତରେ ହିଁ ବୋଧେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏମିତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ହୀନମନ୍ୟତା ଭାରି ଅଧିକା ଫରେନରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସେଠି ଚାକିରି କେହି କରନ୍ତିନି ଚାକିରିକୁ ସେମାନେ ଭାରି ନ୍यूନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ସେଗୁଡା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଆମର କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ଭାରି ଅପର କ୍ଲାସରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ବିକୃତ ମାନସିକତା ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ନୁହେଁ ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଏଇଟା ବିକୃତ ମାନସିକତା ଯେ ପାଠ ପଢ ଚାକିରି କର 8-10 ହଜାର ପାଇଲେ ବି ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି ଏମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ ବିଜନେସ କରି ସେଟା ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରିଲୁନି କାରଣ ଆମେ କେବେ ପିଲାର ମାନସିକତା ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ ଆମେ ନିଜର ମନମାନି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହବ ତେଣୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢେଇବି ସେ ତେଣିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ନ ପଶୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଆଡମିସନ କରି କିଟରେ ହଉ କିମ୍ସରେ ହଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଢେଇବି କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ଏମିତି ଆମେ ବୁଝୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ବି କରୁନା କାହିଁକି ସେହି କାମ ଭିତରେ ତାର ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନା କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ନିକୃଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛୁ ନିକୃଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛ ମାନେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଟା ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଧକ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଇନରେ ପଠାନ୍ତି ବାପା ମା କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଭିତରେ ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହା ଖୁବ ଭଲ କଥା ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିପୂରଣ ହବ କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କଣ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର କୌଣସି ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ସେଥିରେ କଣ ଜୀବନ ଗଠନ ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁ ମାନସିକତା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ବିକୃତ ମାନସିକତା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କିପରି ୟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଦାୟୀ କୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଗୁରୁଜନ ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ବଡ ରହିଲେ ସେମାନେ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଅଲଗା ଯଦି ନଣନ୍ଦ ଯା ଦେଢଶୁର ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଯୌଥ ପରିବାରରେ ମିଶି ରହିବା ନାହିଁ ସବୁଠି ଝଗଡା ଝାଟି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ପିଲା ହେଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ରହିବୁ କାରଣ ଦାୟିତ୍ବ ନବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଜାପାନରେ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ବାହାଘର ହବା ପାଇଁ କାରଣ ସେଠି ବାହାଘର ହବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି ସେମାନେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ ରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେଇ ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ପୃଥିବୀର
दायित्व नबाकू केही चाहते समस्ते चाहती आम स्वाधीन भाव में मन इच्छा बुलू मन इच्छा निजर वृत्ति प्रवृत्ति को चरितार्थ करूँ अकाल कुष्मांड सब से जन्म ने सारा पृथ्वी को ध्वंस करवाटा ही सार हम जे आम भी वर्तवे कि से आम निजे ही मरजा ना कारण परमाणु बोमा पड़े कौन जड़े लोक मर कि समस्ते ही जिते थे से एरिया जी तार कैप्चरिंग कैपेसिटी समस्ते ही चलीजे तेना आम मान गति कुआड़े पृथ्वीर गति केवल ध्वंस आड़े निजे ही निजर ध्वंस करने आम जाग्रत होइचु तेणु आम जदि गोटे शिशुटा को ठीक रे परिचालना न करि पारु ताहले भी हुए ना पुणी स्कूल ले भी देखंतु ठाकुर कहउछन्ति ना शिक्षकर नाही शिक्षकर नाही इष्टे टाण किए जगेइब छात्रे प्राण स्कूल ले मध्य सेही शिक्षा पाठ तो जहाँ पढ़ू पढ़ू किंतु तापरे पिलांको भल शिक्षा कहीं दियंतिनी कारण मते 45 मिनिट क्लास पई की पैसा मिलिची मु 45 मिनिट रु गोटे मिनिट भी अधिका रहिबिनी कारण आउ गले ट्यूशन करी खाली पैसा ही पैसा कमेबी धूम पैसा कमेबी स्कूल रु कमेबी कॉलेज रु कमेबी ट्यूशन रु कमेबी आउ घरे रहिबे को फुर्सत नहीं मते केतेबेला घरे के देखि परिबेनी सकाळ 10 रु राति 10 पूरा मोर खाली बकी बकी के ही चली गला जीवनटा एमती भाबरे ही स्कूल कॉलेज रो शिक्षा भी पिलांकर मनोवृत्ति पिला मध्य किछि शिखिबा को पांतिनी बाडी पिटी कोर्स सार देले गला पिला मानकु कोन जे टिफिन आमे माने दउचे मैगी चाउमिन ताकू खाई तांकर जहा ग्रोथ होउची जन्मरु चुटी पाची जाउची अकाल वार्धक्य ग्रास कर एमती आम मान शिक्षा तेना आम मानसिकता कौन पढ़ू मानसिकता विकृति कर आम मैंने कसरत बाकी छाड़ुनु तेणु जिते आलोचना कले भी जब आम मान चरित्रगत न हम आलोचना गुड़ाक वृथा हवा छड़ा किसी कारण ही नहीं तेणु आम मान नजर रखा दरकार जे गोटे पिला जिते स्कूल जाऊँगी टिके बड़ हो 5 वर्षर हो से कौन करुच्ची आ सबुठ बड़ कथा आजिकल तो 5 वर्ष भी नहीं पिला माने 3 वर्ष प्ले स्कूल जाउछंती प्ले स्कूल पुणी बॉल विभिन्न प्रकार कौन खेलना कराउची जोठी आम 6 वर्ष बयस सब स्कूल प्रथम श्रेणी पढ़ुलु आम शिशु बोध प्रारंभ एत सब कथा आम जानिनु तापरे भी किंतु आम मानकु इंग्लिश रे भी किछि कमी नाही बड़ है कि इंग्लिश ओडिया मीडियम सब इक्विवेलेंट हेछि बहुत लोक बड़ बड़ ऑफिसर हे कि रिटायर्ड मध्य करिसंती किंतु तांको मानक बळे तांको बापा मा तांको पछरे लागी लागी कि रहि कि तांको पढौ नथिले एते स्पून फीडिंग करू नथिले ट्यूशन न कांसेप्ट नथिला ते पिला माने केमती भलो हेथिले कि तांको करिथिला भलो आमे माने दिन को दिन एते कसस हवा फଳରେ भी पिला भलो होउनांती काहे कि ताले भलो हबार माल मसलाटा प्रकृति ता भितरे नाही केवल आमे गेंजेई गेंजेई जोर जबरदस्त करी ताको बढ़ेइछु एटा ही प्रमाण करूची जे आमे माने को भली भाबरे पिलांकु ट्रेंड करेइछु स्वाधीन भाबरे टिके छाड़ीबा दरकार जदि सब बेले प्रेशराइज आमे करू जे एया पढ़ एया खा सेमती खा सब बेले जदि एई प्रकारर गाइडेंस करू सेथिरे पिला बिगिड़ी जाए स्वाधीन भाबरे जदि न छाड़ू ताहले विशेष भाव उन्नति आम देखी पारुना स्वाधीन भाव छाड़ार माने किंतु एक कथा नुहे जे ताको आमे गाइडेंस दबानी गोटे उदाहरण नहीं बुझा जाई पारे धरा जो आपनक पिलाटी गोटे बाड़ चढ़ुची आमे जे ताको बाड़ ए काई बाड़ चढ़ेलु तू उल्टा ओल्हा कहि कि ताको बाड़ी दबा ताले से बाड़रे चढ़ीबा पाई से उच्चा स्थान को चढ़ीबा पाई से जेतिकी शक्ति सामर्थ्य लगेई थिला आउ से केबे लगेइबो कि कारण ता मुंडरे पसी गला जे मु जदी बाड़रे चढ़ीबी ताहले मते बो की बापा बाड़ीबे किंतु से बाड़रे चढ़ीला बाड़ ऊपर चली थांता आमे मध्य ताकू देखि थांते से जे भली पड़ी न जाए से दिगरे नजर देई थांते आ पड़ी न जीवा पई हाथ मध्य जोठी दरकार जदि ताहा आमे माने धरी देई थांते ताहले से पिलार साहसटा बढ़ी जाई थांता या भीतर दे असत निरोधी पराक्रमटा जाग्रत ही थांता कारण पराक्रम जाग्रत करबा खोले हमकु तो बाहर कंडीशन एक्सपोज करबा को पड़िबो ना घर भीतर रही पराक्रम केमती जाग्रत हबो काहा भीतर करबाटा केमती आसीबो तेणु पराक्रम जाग्रत हवा को हेले पराक्रमी संवेग ऊर्जी पराक्रमी संवेगटा रहिबा दरकार जोटा कि बापा मांक भीतर ही हमें देखुना तेणु पिला भीतर से जो सुस्थ मानसिकताटाकू केमिति पूरा जाई पारिबो आउ गोटे प्रकार कथा कौन सी गोटे पिला भारी औद्धत्यामी करुची भारी मुह बढ़िया कथबार्ता करुची ताकू आमे गोटे नजर रखिबा कहबा तू तो बहुत उद्धतामी कथबार्ता करुचु अच्छा तू एते सुंदर ता कथाटा को आमे टिके ट्विस्ट कर दबा आमे ताको कहिबा अच्छा तू एते सुंदर कथा कहूचु एई दी लाइन दउची टिके घुसी की मते कह त पिलार देखिबो जो मनोवृत्ति थिबो से घुसी की कहिबा को चेष्टा करिवो या भीतर देई से हुए तो पर समय बड़ डिबेटर हेई पारे
दुष्टामी करुची ताकू आमे चित्र काली गोटे आंकिबाकू देले आंकु आंकु ता भितरे जदि प्रकृत प्रतिभा थाए ताले सी गोटे बड़ ड्रॉयर भी हेई पारे अंकाली चित्र अंकाली बा पेंटर भी हेई पारे एमि तो कहीं भाबंतीनी समस्ते खाली पाठ पढ़ तापरे जा चित्रांकन क्लास जाओ म्यूजिक क्लास जाओ आ फिजिकल एक्सरसाइज जमा होउनी आपण देखंतु आज 15-20 वर्ष तले क्रिकेट ग्राउंड माने खेलिबा पई 4टा 5टा बेले पिला माने आसला परे क्रिकेट रो एते डिमांड थिला पिला माने जाहाले टिके दौड़ुथिले फुटबॉल किछि खेलुथिले किछि कबड्डी खेलुथिले आज काली आपण ता देखिबेनी मोबाइल ले केते गेम कोन होउची आखिटी खराब हे जाउची सेथिरे लुह बाहरुची किए ब्लू हेल गेम खेली की मरी गलानी किए कौन केते कौन पबजी काहरी केते कौन गेम सब रही ये सब कहीं एमती हेला फिजिकल एक्सरसाइज बंद हेतिबा हेतु आम मान देहरु झाड़ बाहरुनी रोग माड़ी बसुची इम्यून सिस्टम डेवलप होउनी कारण बाहर को एक्सपोजर न हेले हब नाही सब बेले जदि आइसोलेटेड कंडीशन भितर आमे माने रहिबा सेही अनुसार ही आम मानकर शारीरिक गठन आ मानसिक गठन एकदम चपा पड़ी की रही जिवो विशेष उन्नति आमे देखि परिबानी सेइतपई कि हमको बाहर को जीवार आवश्यकता रही पांच लोकों संगे न मिसिले पांचटा कथा न जानिले आमे उपयुक्त परिस्थिति रे ताको डिफेंड करबा केमती ता विषय जानिबा केमती हुए तो लोक माने भलो हेई पारंती किबा खराब हेई पारंती किंतु लोक मानक संगे तो हमर कथा नहीं हमको निज कथा को उपस्थापना करिवार अछि निजर भाव को व्यक्त करिवार अछि पर समाने लोक हुए तो सळा ससुर कहि कि शोधी पारंती गाली करि पारंती किंतु जहां सत्य सेथरु मु केबे हटिबिनी एई कथाटा कहिबाकू गले ही तो मते 10टा लोकଙ୍କ सामने कहबाकू पड़िबो आ मु जदी कहबी मु एठी जणे ही भलो ताहले केमिति बुझा जिवो पाखरे तो किछि नाही काहाको मु कहूची ताहले ताहा निसंगतारे परिणत होउनी कि शिशु क्षेत्र रे मध्य तद्रुप ही कामे जदी सब बेले या कहबे सेई पिलाटा भलो पिला ता संगे मिसिबुनी एम्ति करिबुनी सेम्ति करिबुनी एम्ति कहि पिलार मानसिकता को बापमा भारी खराब करि दियंती अरे समस्त संगे मिस किंतु एटा नजर रखिबा दरकार जे जहां भलो गुण ताको आमे आनिबा खराब कथा तार केबे कहिबानी पिलांको एम्ति कोन कोनसे बापा मा केबे सिखांती जे समस्त संगे मिस किंतु सी जोटा खराब काम करची सेटा भी मते आसी कहबो भलो कामटा भी कहबो आ मु कहि देबी कोउटा तू करिवो कोउटा न करिवो एई एक्सपोजर टा कोन पिला को बापा मा केबे दियंती मोर मने अछि जो सान अंडर रे हमें पीएचडी करबा को जाउथलु वर्ष 2 वर्ष तळर कथा तांकर गोटे 8-9 वर्षर पिलाटा ताको 8-9 वर्ष हेतिला सेते बेले ता मा आसिला गोटे कोन कारण पई ताको दुमदुम बाडी पकेला ता मा जणे भी टीचर स्कूल ला इंग्लिश टीचर ता बापा भी कोन से कथरा सुनी आसले सी भी दुमदुम बाडीले एपटे बापा मा झगड़ा लागुचंदी पिलाटी जे के आचार्य बिहार छक्को पाखरे पहुंची जाईची से रास्ता क्रॉस करिया को जाउची ताकू जे पढांती से आम सार को घरे जे पिलाटी माने भडा रहउतिला से आम संगे थिला से पिलाटी देखला अरे तू कोडे एडे हसछु ना मु जाउची मु आउ से घर को जिबिनी मु घर छाडी की पळौची तापरे से पिलाटी नेई के आसिला ताकू घरे आनी की छाडला तो से घर को गलानी किछि समय जाय ताक पाखरे रहिला तार 2-4 घंटा सोइला दिन बेला तापरे ता बापा मा जते बेले खोजिले कोउठी गला कुआडे गला जते खोजिले ए जाय कहला जे मो पाखरे आसी की सोइची दिन बेला आपण मन ताको बाडीले निर्धुम करी से घर छाडी पळेइबा को बाहर थिला मु ताको पचारली तार 3-4 दिन परे मु भी जाई थाए सारंग घरे बसथाए मु पचारली अरे कोन हला आ तमे एते भलो नाच एते सुंदर गीत गाओ तम कोन हला ना मु पळेई थांदी सर जानि चंदी मोर एते जोरे मुंडटा चिडू थिला मो पूरा चुट्टी गुडा को उपाड़ी देवा को इच्छा होतिला मु से घर को जम्मा जाई न थांती मते डाडी मम्मी पूरा निर्धुम बाडीले देखो गोटे 8-9 वर्षर पिलाटी आज से पिलाटी जी थिला से ताको धर देला बोली आज आचार्य बिहार रोड क्रॉस करथला एते बड़ छक गोटे गाडीटे धरा जो मडी जाई थांदा कोन अवस्थाटा हेई थांदा तले बापा मांकर झगड़ाटा गोटे पिला को आत्महत्या पई की बाध्य करि देलानी की सेइत पई ठाकुर कहले प्रसव करिले हुए ना माता मां हबा की सहज कथा जन्म देई देले के मां हुएनी मार कर्तव्य बहुत आ बापार कर्तव्य भी किछि कम नुहे रोजगार करदेले कहीं बापा हुए ना बीज वपन करदेले कहीं बापा हुए ना पुरुषर जो परिपूर्ण करिवार क्षमताटा परिपूरणी आकुति न रहिले नारी मध्य पुरुष को पुरुष बोली काहींकी स्वीकार करिवो आ ता घरर लोक माने भी तार पुरुषत्व को द्वाही देबे काहींकी तेणु उभयंकर ही केते गुरुत्व रही एथर आपण माने स्पष्ट विचार करि पारुथिबे
से पिलाटार कथा देखि मते माने पिलाटी बहुत टैलेंटेड, बहुत सुंदर, माने पाठ पढ़े, माने क्लास रे फास्ट हुए, बहुत सुंदर नाची भी पारे। देखो केते ता भीतर टैलेंट रहिछि, किंतु बापा मां तार टैलेंट को देखि नाहंती, ताको निर्धुम बाड़ी चलले। जदि भी गोटे कोनटे भूल कर देछि तो दी जण जाको को टेंशन आछछन्ती, बाड़ीले कोन समस्यार समाधान हुए? बापा मांकर गोटिए मात्र आखि ठार ही यथेष्ट पिलाକୁ सजाड़िया ପାଇଁ। ଯଦି ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଜଗତରେ କାହାକୁ ମଣିଷ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ବାଡେଇଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢନ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବି ଦବାକୁ ପଡନ୍ତାନି, ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ଆରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମଣିଷର ଇନବର୍ନ, ସେଇଟା କେହି କେବେ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବନି। ଶିଖି ଶିଖିକି ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ୍ଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଟା ତ ଜନ୍ମଜାତ। ଗଳାରେ ଯୋଉ ମୂର୍କିର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉ ହରକତ ଆମେ କହୁଛେ କାମ ଦାମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଇଟା ତ ମଣିଷର ଜନ୍ମଜାତ। ନହେଲେ ତାର ଗଳା ସେତିକି ସୁଟ କରିବନି, ସେ କେବେ ନେଇପାରିବନି ସେମିତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଗୀତ ଶିଖେଇ ଶିଖେଇକି କାହାକୁ ସିଙ୍ଗର କରିଦେଇ ପାରିବା? ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ହବ ସେ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ମଣିଷର ସେତିକି ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଥିଲେ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟବାନ ହୁଏ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଭିତରେ କେତେ ଦୂର, କେତେ ଭାବରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବ, ସେଟା ତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ରହିଛି। ତେଣୁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କମତମ ନୁହେଁ। କେତେ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲାଗି ରହି, ଯେମିତି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲାଗି ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାଟା ବି ଗୋଟେ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ ସାଧନା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ବଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା କିଭଳି, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତିଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧତାମୀ, ଆମ ମାନଙ୍କର କଳିକଜିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଭିତରେ ପୁରା ସମଗ୍ର ପରିବାରଟି ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କେତେ କସସ୍ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ସଚେତନ ରହି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 5 ରୁ 10 ବର୍ଷର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶିଶୁର ମାନସିକତା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତାର ହରମୋନ ଗୁଡାକ କ୍ଷରଣ ହବାକୁ ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ପ୍ରଭାବ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଗଠନ ହବାକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତିର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ବି କିନ୍ତୁ କମ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ପିଲାଟି ବାହାର ଜଗତରେ ଯେତେ ରହିବ, ଅଲଗା ମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେ ଆସିବ, ସେତେ ସେ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେଖାଯାଏ ନା। କେତେବେଳେ ପିଲା ଖେଳରେ ମଗ୍ନ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲାଣି, ତ କେତେବେଳେ ମିଛ କହିକି କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ଖୋଜ ଖବର ରଖୁନା। ୟା ଭିତର ଦେଇ ତାର ଖରାପ ହବାର ମାର୍ଗଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଗୌରବ ଇତିହାସର କଥା ବି ତ ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନା। ଆମେ ଯେ ଆଶା କରୁ ଆମ ପିଲାଟି ସଂସ୍କାରୀ ହବ, ସୁନ୍ଦର ହବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯେତେବେଳେ 8ମରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପିତୃ କୃଷ୍ଟି କୁଳ ଗାରିମା ଐତିହ୍ୟର କଥା ତା ନିକଟରେ କହିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଜର କଥା ନିଜେ ହିଁ ଜାଣୁନା, ତ ପିଲା ଆଗରେ କହିବୁ କେମିତି? ତ ଏଇ ସବୁର କଥାର ବୋଧ ନାହିଁ, ପିଲାର ଜୀବନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ? ସେ ଯିବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଆଣିବ। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, 8ମ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବେ, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଘରର ଉପର ପଟକୁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ବାହାନାରେ କୋଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଗାରେଟ ବିଡି ଟାଣି ଟାଣିକି ଯିବେ, ଟ୍ୟୁସନରେ 15-20 ମିନିଟ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କହିବେ ଆମେ ଘରୁ ଆସିବା କୁଣିଆ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଆଇଥିଲା ସିଏ ଆଇଥିଲା, ବାହାନା କରି ଡେରି କରିବେ। ବାପା ମାଙ୍କର ବି ଆଉ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, ମାସକୁ ଥରେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଗଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର 8ମ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଗଞ୍ଜେଇ, ଭାଙ୍ଗ, ବିଡି, ସିଗାରେଟ ଏସବୁର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ। ପାଠ ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏତେ ପାଠ ହୁଏତ ଆମେ ପଢି ପାରିବୁନି, ଆମର ମନେ ବି ନାହିଁ, ସମୟ କ୍ରମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ବି ସେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ନୋହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସଂସ୍କାରଟି କଣ ଦଉଛୁ? ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦଉଛୁ, ସେ କୋଉ ସଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ସେଟା କଣ ଆମେ କେବେ ନଜର ରଖିଛୁ? ଆଉ ଯୋଉ ସଙ୍ଗରେ ବି ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଂଶ ଚରିତ୍ରର କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି ନା? ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଲା, ପିଲା ସାଇକେଲରେ ପଳେଇଲା, କି ସେ ଗାଡି ଶିଖିକି ତାର ମନକୁ ମନ ପଳେଇଲା, ତାପରେ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କନ୍ଦା ବୋବା ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଏକ୍ସପୋଜର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଚଟି ଛୁଆଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ଦବୁ, ସେ ଆଉ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବନି, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି।
अभाव रे परिश्राम तो नहेले मनीष के जीवन उन्नति करि पारे ना। आम पाखरे हुए तो विलास प्राचुर्य थाई पारे से किसी मना नहीं, किंतु पिलाटाକୁ ଯଦି जन्मजातक भावे आमे प्राचुर्य रे बढ़ेबा ताले से तो अभाव असुविधा केबे जानिबनी। ताले से बापा मांको पई काहेकि करिवो, इष्ट गुरुको पई काहे करिवो? तार कोन अभाव रहिछि कि ताको तो भगवान कोथरे अभाव करि नाहंती। से तो अनायास इच्छा प्राप्त हेला माधे ही सार ड्रेस पाईगला, तार खाइबा पाईगला, तार गाड़ी आज जिद्दी कला गाड़ी देदेले कोन एथिरे पिला एथिरे गढी हबो केमती। ता माने एया जे मु देखछु मु जेतेबेले जहां डिमांड करूची मते सेटा मिली जाउची, मु ता पई कोनसे कष्ट स्वीकार करिनी। ताहले मोर बुद्धि आ डेवलप केमती हबो, मोर इंटेलेक्चुअलिटी टा आ बढ़िबो केमती। कारण करिबाटा भी जे हबनी। तेणु मनीषर करिबाटा उपरे ही निर्भर करे तार पाइबाटा। କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। diligence is the mother of fortune। ଦୃଢ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତାର ଜନନୀ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଇଂଲିଶ ର କୋଟେସନ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି କହୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହୁଏ ନା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ କରିବାଟା ବି ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଖେଇ ପାରୁନା। ତାମାନେ କେତେ ଦୂର ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମାନସିକତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାରେ। ସେ କୋଉ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି, କୁଗତିକୁ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଖୁବ ଭଲ ପାଉ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗତିଶୀଳ କରେଇବାଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଦିଦି ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପିଏଚଡି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଡିଏଭି ପୋଖରୀପୁଟ ସ୍କୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ, ବହୁତ ପଇସା ନା ସେମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ମାନେ ଆଉ ସେଠୁ ଆସନ୍ତିନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସକାଳେ 7ଟାରୁ ଛାଡି ଯିବେ ଯେ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗପ କରୁଥିବେ। କିଏ କଣ ହାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିଏ ମାଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଆମର ସେମିତି, ଚାଲ ଇଆଡେ ଯିବା, କିଟି ପାଟି ଦୁନିଆ କରି 12ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଫେରିବେ, କାରରେ ପୁଣି ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବେ। ସେଠି ପିଲା କଣ ଶିଖିବ? ଯୋଉଠି ମା ମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଟଙ୍କା କମେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେଠି ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ କିଏ? ନିଜର ଆତ୍ମ ଅହମିକା, ନିଜର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଲାବଣ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ କଣ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଡେୟାର ଟ୍ରୁଥ। ହୁଏତ ଶୁଣିବାକୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାରେ ହିଁ ରହିବା ପିଲା ବେଳୁ, ଆମରି ପିଲାଟାକୁ ହିଁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ବଢେଇବା, ତାହେଲେ ପିଲା ଭଲ କେମିତି ହବ? କେମିତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ ହବ? ଆଜିକାଲି ସେ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠି ଦିଆଯାଉନି। ଖାଲି ପାଠ ପଢ, ଚାକିରି କର। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ଚାକିରି କଲା ସିଏ ଜଗତରେ ସେତେ ମହାନ ହେଇଗଲା। ଯିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲା ସିଏ ଆଉ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିନେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନସିକତା। ଆଉ ଏଇ ମାନସିକତାରେ ଯାହା ହବାର କଥା ତାହା ହଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଲୋକ ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବ। ଆରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଗଲା ତ କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ତୁମ ମାନଙ୍କର ଚଳଣିଟା କଣ କୁହ ନା, ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିଦେବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କଣ ବଡ କଥା ଅଛି? ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛି ତ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପଛରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଧାରୀ କରିଦେଲେ କଣ ହବ? ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ଚଳଣି ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି 4-5ଟା ଚଳଣି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ କରିବା, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାଟା କେତେ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହବା ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନା। ଠାକୁର ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଚାଲିବାଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ହୁଏ ନା। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଚଳଣି ଭିତରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୋହୁ, ଆମେ ସେଗୁଡା ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସହନ ପଟୁ ହବାକୁ ହବ। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଗୁଡାକ କହିଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ନା କେବଳ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରବଣ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ଆମେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯଦି ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୋର କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ତୁମର କେବଳ କଥା ଓ ଚିନ୍ତାର ଖୋରାକ ମାତ୍ର ହୁଏ, ମାତ୍ର କରିବା ବା ଆଚରଣର ଭିତର ଦେଇ ତୁମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡାକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ନ ପାର, ତେବେ ପାଇବା ଯେ ତୁମର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଯିବ, ତାହା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ମୁଁ ପାଇବା ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଯିବ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଯିବ, କିଛି ମିଳିବନି। କେବଳ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥାର ଅଭିଳାଷିତା ହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଗତି କରିବା ଦରକାର, ସେଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ପିଲାକୁ 3ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏ ଗଢିବାର କେତେ ଦୂର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା,
ପାଞ୍ଚ ରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାହା ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷର ବୟସଟା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହର୍ମୋକ ଗୁଡାକ ଆମ ଶରୀରରୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ, କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ମାନସିକତା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାର ଅଗ୍ରଗତି ଆସି ପାଦ ଦିଏ। ତେଣୁ ପିଲାର ମାନସିକତା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୁରୁତର ରୂପେ ଆମେ ନଜର ରଖି ଚାଲିବା ଦରକାର, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏହା ପରେ ପୁଣି 12 ରୁ 16 ବର୍ଷର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେ ଶରଣାପନ୍ନ କରେଇ ଦେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଦିଏଇ ଦେଲେ, ତା କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ଜନ୍ମଜାତକ ଭାବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଇଷ୍ଟପ୍ରତି କରିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ରଖିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଚଳିତ ନଥାଏ। କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷା କରେଇଲେ ବି ହୁଏ ନା। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥାନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଭଲ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ଆଉ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନନ୍ତି, ବଡ ହେଲେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ କଣ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା? କାରଣ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ମାର ପଣତ କାନିରେ ସେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ମା ଛଡା ସେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲା, ଯେତେ ବହିର୍ଜଗତକୁ ଗଲା, ସେତେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ସ୍କୋପ ସେ ପାଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ମନୋବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର ଖିଆଲ ମାଫିକ ଚଳିଲା। ଖିଆଲ ମାଫିକ ଭଜିଲୁ ଗୁରୁ, ହେବାକୁ ମଣିଷ ହେଲୁ ତୁ ଗୋରୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋରୁରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ବାହାର ଦୁନିଆର ଯୋଉ ଚାକଚକ୍ୟ, ଯୋଉ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟତା ତାକୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣତା ହେତୁ ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ସେ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଡିମେରିଟ। ତେଣୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଗଢେଇବା ଦରକାର, ବଢେଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବିଶେଷ କିଛି ଫଳ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ନବାର ଯେମିତି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେମିତି ମାନସିକତା ଉପରେ ଯେଭଳି କୌଣସି କୁକଥା ପ୍ରଭାବ ନ ପକେଇ ପାରେ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମାନସିକତା ବିଗିଡି ଯାଏ। ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଟାହି ଟାପରା କରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି, ତା କଥାକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି, କେତେ ସବୁ ସମାଜରେ କ୍ରିଟିସିଜମ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଉପରେ ଭାରି ମାନସିକତା ପକାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବ। ଏଭଳି ସେ କାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଭଳି ନ ଆସେ ଯେ ଆମ ସହିତ ସେ ମିଶିବାକୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଯେମିତି ବୋଧ ନ କରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କହିବା ଆମେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପାଉନା। କାହିଁକି? କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ମା ସେତିକି ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ସେତିକି ଭରସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ହବନି। ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପିଲାଙ୍କୁ ଚଳଉଛୁ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ପିଲାଟି କିଭଳି ହବ। ସୁସ୍ଥ ସଂଯତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଚରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ବିକୃତ ମାନସିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଭଳି ବିକୃତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ସୁକୃତ ମାନସିକତା ନେଇ ଯଦି କାହାକୁ ଗଠନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଚିନ୍ତାମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଗଠନ କରେଇବା, ବଢେଇବାଟା ସହଜ ହୁଏ। କେବଳ ମାତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣରେ, କେବଳ ମାତ୍ର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଧାରାଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉମାନେ ଟିଚର ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇନର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ନଜର ଦବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢଉଛୁ ସେମାନେ ବି କାଠର କଣ୍ଢେଇ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କହୁଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଳିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ହବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଉପରେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପା ସେଇ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଯେ କୌଣସି ମତେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ନଖ ଦର୍ପଣରୁ ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଶିଶୁର ନଖ ମାନେ ଶିଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରହିବ। ତା ମାନେ କଣ? ମାନେ ଶିଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନସିକତା, କଣ ସେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, କଣ କରେ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଥାଏ। ଧରାଯାଉ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମା ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତ, ଥଣ୍ଡାକୁ ପରମିଟ କରୁନି।
आमे ताहा देलु सेतिरे थंडाटी आहुरी बढ़ी गला वर्तमान से सब जिनस मध्य माँ मानक पाखरे शिखिबार स्कोप नहीं पुराना काल रे लोक किछि पाठ पढ़ी नथिले टुणुका टुणिकी विद्या जानिथिले किंतु सेतिरे अनेक रोग उपचार होउथिला वर्तमान किंतु रोग उपशमर ना नउनी बरम रोग व्याधि बढ़ी बढ़ी के हम मानकर जीवन चली जाउची एटा कोन तथाकथित विद्यारे ज्ञानी हेले केही ज्ञानी हुए ना प्रकृत वास्तविक बोध आ ज्ञान जदि जाग्रत न हुए मनुष्य भितरे ताले से काहाकू गाइड करि पारे ना तेणु एटा नजर रखिबा दरकार जे पारिवारिक सदस्यंक भितरे चालीछि कोड आ समस्तଙ୍କର ମାନସିକତାଟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚଳିବା ଆମେ ହିଁ ଯଦି ଔଦ୍ଧତାମୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ କାହାକୁ ସହି ବହି ଚାଲିବା ନାହିଁ କାହାର ମନକୁ ନେଇ ଚାଲିବାନି ତାହେଲେ ତାହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହବ ତା ତ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଇ ହିଁ ପାରିବନି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିଗରେ ହିଁ ନେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରହିବା ଦରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଭଳି ଉନ୍ନତ ହବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ବିଗତ 6 ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ସମଅପ୍ କଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଉନ୍ନତ ଶିଶୁର ବିକାଶ ବିକାଶୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଗର୍ଭଚର୍ଯ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ଶିଶୁର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗର୍ଭ ଧାରଣର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭଚର୍ଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝି ରଖି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ କରାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଧ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା କେତେ ବଡ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ତେଣୁ କଠିନ ବ୍ୟାପାରକୁ ସୁଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ରଟା ସେତିକି ଦୂର ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହବା ଦରକାର ଆମ ମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ସର୍ବାଗ୍ରେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧିଶ ଗୁରୁ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ମାନେ ଶିଶୁର ଲାଳନ ଚର୍ଯ୍ୟା ତାର ପାଳନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗତି କରେଇ ପାରିବୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ जय गुरु आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर इतने सुंदर भाव प्रभुंकर कथा कहले जे मो पाखरे किछि भाषा नहीं तांको विषय कहया पे से जेतेबेले जो कथा जो टॉपिक दिया जाऊ कहंती पूरा ए टू जेड पर्यंत विभिन्न उदाहरण दे विभिन्न भावरे एमिति बुझे सुझे कहंती जे आपण माने तो अनुभव करि परथे मु किछि कहबा दरकार नहीं केही भलिया कहंती आपण माने अनुभव करूथवे सब त्रुटि आम मानक भितर होची संतान चर्या गोटे बहुत बड़ टॉपिक जहाँ एते कम समय भितर एते सुंदर भाव एते सुंदर सुंदर उदाहरण देकी से कहिले जे आपण माने बुझी पारुथे जे आम मानक भितर केते त्रुटि रहिची आमे माने केते जे भूल करिछु करूछु एवं करिबु मध्य कारण आमे निजर जानिने कौन कले कौन हब कौन मंगल से कथा अनेक कथा से कहते जे सबु कतले आमे छुआ को दायी करू किंतु छोट छोट पिला मानकर मानसिकता को आमे बुझी पारु नाहु से प्रथम कहते गर्भ अवस्था मनीष एवं छुआर किछि बड़ हैला पर्यंत किशोर अवस्था पर्यंत मध्य आमको ताकू केमिति लालन पालन करबा दरकार किभଳି व्यवहार करिया दरकार कोभଳି मानसिकता रहिबा दरकार सबुथिरे आमे फेल हेछु आमे पास मार्क भी पाइनु तेणु पिला मानकर भल हो 100% केमिति आमे चिंता करू आमे तो फेल हेछु ताकू सब बुद्धि शिखेबारे चिंता करिबारे कर्म करिबारे किंतु ताटो आमे रिजल्ट पाया पे आमे सब व्याकुलता हम पिलाटा काई भल हलानी काई खराब काम करूची काहे कि हमको मानुनी काहे कि किछि सुनुनी प्रभुଙ୍କ कथा पढुची सुनुची किंतु एकाने भरिकी से काने पळै जाउची किंतु वास्तविक तो होनी तार वास्तव किछि लाइफ रे परिव वास्तविक लाइफ रे परिवर्तन प्रैक्टिकल लाइफ तार किछि नाही जीरो किंतु कारण को आमे माने थियोरिकली हीरो बट प्रैक्टिकली जीरो किंतु आमे माने जेमती थियोरिकली हीरो पिला माने मत थियोरिकली हीरो पिला माने हम कथा सुनु नांती को पिला कोन करले केमिति हमको लालन पालन करले तार मानसिक परिवर्तन हबो तार प्रत्येक जिनिस कार्य कर्म क्षेत्र में तार परिवर्तन हम ये पेरेंट्स माने टोटली से माने दे आर नॉट आवर ऑफ द टीचिंग हाउ द चिल्ड्रन विल डेवलप इन हिज लाइफ इन देयर लाइफ से माने जानी पारु ना पिला माने केमिति को पथरे गले कोन कले से मानकर जीवन रो उन्नति हो आमे जानी पारु तो आमे अनेक भूल करि बसुछु तो एथि पई
परम प्रेम को जो माने धरिछंती जानिछंती बाल्य अवस्थारू से मान ही बुझी परिबे से जोग जन्मांक सहित जे जोगयुक्त होइथिबे से ही तांकु प्रॉम्प्ट करि दियंती जे तू कौन कले मंगल कौन कले अमंगल कारण आमर जोगयुक्त सब बेले तांको सहित नाही आमर नाही जेमती आमे टीवी 7टा बाजिले टे खोज लउछु न्यूज सरीगला टीवी बंद तापर आमे सीरियल टाइम रे खोल देलु बंद हे गेला किंतु परम प्रेम टीवी टा 24 आवर्स खोलिया दरकार तांको चैनल 24 आवर्स लगेवा दरकार आ सकाळ टे प्रार्थना कर देलु संध्याळ टे प्रार्थना कर देलु सरीगला भूली गेलु तापर दिन जाका अन्य चिंता कलु अरे कर्म कर दुख नहीं सब कर्म रे जे कर्म करियो दरकार जे कोनसी कर्म करंतु चाकरी हो व्यवसाय हो जा हो किंतु सब बेले मन भीतर तांकर जाम जप करिया दरकार तांको सहित जोगयुक्त हेतुआ दरकार जदि जोगयुक्त हेतिबा मन सब बेले परम प्रेम सहित लागि रहिता से तांको उपस्थित बुद्धि दियंती पिला को केमिति लालन करिवु पिला को केमिति व्यवहार करिवु पिला को कोन कहिले से ठीक हबो से भली बुद्धि का हम पाके काहे आसेनी ना काहे हमर ए विजुक्त मानसिकता हमको से भली सद्बुद्धि प्रदान करे नाही जा फल रे आमर उपस्थित बुद्धि आम मन इच्छा जेतेबेले जो बुद्धि आसिला आमे पिला मानको पर अत्याचार करू न्याय करू पिला को बाड़ी दो पिटी दो सब करू पिला माने आज शिकार होउछन पिला माने आ मानु नाहंती मु टीवी देखिबी मु आज मोबाइल गेम खेलिबी काहे कि मानु ना किंतु आमे तो से भली मानिने ना आम बापा मां को आमे केते मानिचे आमे ही प्रश्न आसीबा आम बापा मां तांको बापा मां केते माने तो हेरिडिटरी वर्तमान अमानिया हेरिडिटरी आसीचे अमानिया हेरिडिटरी आमे काहू केते मानिने तेणु आमे जिते चिंता करूँ आम पिला कहीं मानुनी अरे मत प्रश्न आसो जे मु मो बापा मां को केते मानी केते सम्मान देइथिली तेणु से तो देइनी बोली मु आज जीवन रे कष्ट भोगुची तेरे मो पिला मध्य सेया देखिबो कारण मु मध्य मिरर हवा दरकार मोर आचरण मो व्यवहार मो कर्म मु जहा मो बापा मां को सेवा दउची मु केमती व्यवहार करूची घरे मु बापा मां कोन करूची सेटा मध्य सी डेमोन्स्ट्रेशन पूरा अनुकरण करूची देखुची जे मो बापा मां केमती करूछंती काम से छोट पिलाटा भाउछन किछि जानूनी सब देखुची तेना अंतर भीतर जे पेट भीतर गर्भावस्था भीतर जानि पारुची से जन्म नै सालन को देखुनी से सब देखुची दुनिया किंतु कहि पारुनी किंतु आमे सेतिके हेइने जे आमे जति चिंता करन्ते मु जहा करूची मु जहा करिबी मु पिला मध्य ताको अनुकरण करिबो मध्य से भली हबो मु टिके भूल करले मध्य से हबनी मु पिला आगे बसी सिगारेट टाणी देबी एटी पान खाइ सब से देखुची मु काहू गाली गली बाडेली बकिली सब से देखुची किंतु परवर्ती अवस्था आम सब कांदू भगवान पाखे दोष दौ प्रभु एमती पिलाटे देल मु सबुदिन इष्टबुद्धि करुली सबुदिन स्वस्ति मंत्र पढ़ुली सबुदिन सत्संग जाऊली किंतु मो पिलाटी कहीं एमती है कि केते समय आप सहित जोगयुक्त होती केते समय मु कर्म करुली आपन को भावुली कौ भाई भावना नहीं कि पिला को सृष्टि कर जीवन चर्चा भितर केते समय आपन को भावुली केवल से चिंता करी आपण चिंतार माने रही मन सब जोगयुक्त हो मो पिला को निर्देश दउली पिला कथा बुझुली सब विजुक्त मन सब चिंताग्रस्त सब मो मन रहा कौन ना मो आर्थिक उन्नति केमती करी मोर भौतिक विकास केमती हे ये जीवन पछे नरके पड़ी था ये जीवन मोर उन्नति हो दुनिया के नरके पड़ी था मो पिला छुआ नरके पड़ी जातु मुझे आगे समाज में एस्टाब्लिश हेबी ये मोर मानसिकता ये मोर चिंता ये मोर कर्म प्रवणता कि जानी पारुनी जे गला किसी नहीं जीवन कोठा बाड़ी गाड़ी एरा सब रही कौ मुहूर्त जीवन चली कोरोना भाइरस जमी नहीं है केते कोटी कोटी लोक 4 कोटीपति लोक चली गए गोटे मुहूर्त कौन से गाड़ी कोठा बाड़ी सब पड़ेगा किसी किंतु ये जीवन में मुझे कर्म करी एभली संतान आनिमी मो संतान माने सारा विश्ववासी को प्रभुंकर कथा कहे प्रभुंकर मनीष हे मो पिला देख हजार हजार कोटी कोटी लोक आज परिवर्तन हो मु सीना हलिनी मो पिला एभली कर्म करी प्रभु मु जहाँ जीवन में भूल करी मो बापा मां को मानिनी मो बापा मां को सेवा करिनी किंतु मु से भली मो पिला माने करंतु नाही किंतु किछि कर्मफल तो रहिबो कारण आमे करिने किंतु जदि प्रभु पाखे निवेदन करी सब बेले तांकरी कर्म तांकरी चिंतारे सब बेले मन दबा प्रभुंकर सहित लगी रहा हुए तो पिला माने परिवर्तन हो जाती परवर्ती अवस्था प्रभुंकर हो जाती प्रभु तांको आहरी परिवर्तन कर दियंती से पूर्वजन्म कर्म फल किछि काटी देई पिला मानको से भल मानसिकता देई समाज रे प्रतिष्ठित करती भीतर ऐश्वर्य भाव सृष्टि हुए मानसिकता परिवर्तन हुए से देखि हजार हजार कोटी कोटी लोक परिवर्तन हो जाती लोक खोजी बुलंती कि से छुआ कहारे पुत्र कहारे पुत्री जहाँ को देखि आम मन आज भरी जाउची पुरी जाउची एभली संतान आमर कहीं हेलानी ये कहा कि भगवान किए आमे तांको धरिबु आमे तांको बुझिबु तांकर शरणापन्न नबु एभली चिंता मनुष्य भीतर आसीजिवो आमे एभली संतान चर्चा करिवा जो संतान माने समाज रे दिग्दर्शन देबे जो मान को देखि हजार हजार कोटी कोटी लोक शांति सुखरे आनंद रहिबे खोजी बोली परम प्रेम को तांकर चरण रे स्थान पाए सुंदर आलोचना सुंदर भाव दादा आज रमाकांत दादा अति सुंदर भाव बुझे कहिसेंती
मो पाखे तो भाषा नहीं से जड़े युव प्रतिभा अनेक कथा अनेक तथ्य संग्रह करी आम जीवन केते त्रुटि रही सब से बखाणी जहाँ प्रभु पाखे प्रार्थना जाने तांकर शारीरिक मानसिक सुस्थता रहू सब एमती नुआ नुआ तथ्य संग्रह करी राति नहीं दिन नहीं परिश्रम करी जमती आम आगे आज प्रत्येक टॉपिक उपरे आलोचना करुछंती प्रभु तांकर दक्षता वृद्धि करंतु तांकर मानसिक सुस्थ रहू शारीरिक सुस्थ रहू सब शांति सुखरे आनंद रही यही प्रभुंकर कथा कही आम को से अंधकारता भितर मुक्त करी से आलोकर पथरे पथ्य करी आमको शांति सुखरे आनंद रे रहिबार सुजोग दियंतु ताही मोर प्रभु पाखे एकांत प्रार्थना परिशेष रमाकांत भाई एवं तांको परिवार समस्त मंगल निमंते मु प्रभु श्रीपयरे प्रणाम जनाऊँ धन्यवाद दादा जय गुरु वर्तमान मनोज करुचे समापनी संगीत गान करेंगे ध्वनि देवे श्री प्रताप किशोर राउत आनंदपुर केउंझर आप पूर्व गोटे घोषणा